Запись у нас будет. Под Давайте. запись Да. начинается с моего голоса. Всем доброго времени суток. Я за кадр буду вещать. Да, когда Равана пленил все грахи, как раз деталь-то была очень интересная в том, что он их положил таким образом, чтобы он поднимался на свой трон по этим ступеням, и они лежали лицом вверх, то есть он вставал им на грудь, каждый из них. Но Шани, так как он знал, что взгляд Шани, он очень опасен, поэтому он был единственным, кого он положил спиной вверх, да, то есть лицом вниз, чтобы он не смотрел на него. Вот. Ну и, соответственно, все очень боялись, все знали величие тех бед, тех проблем, которые приносят взгляд Шанидева. Вот. И когда Хануман уже пришел, соответственно, чтобы поджечь Ланку, да, чтобы спасти Ситу, ну, прийти в гости к Сите, он увидел всю эту картину и решил помочь Грахам освободиться. Он освободил всех и Шанидева освободил в том числе. Ну, потому что даже не задумывался нигде там задней мыслью, что может что-то пойти не так, в чем проблема, я служу своему господину Рамачандре, у меня нету никаких проблем. И поэтому, несмотря на то, что он тоже мог столкнуться с этим взглядом Шани, которого боится вся Вселенная, он перевернул его, высвободил его. Вот. И Шанидев, как благодарность, он дал ему как раз это благословение, что любой, кто будет поклоняться тебе, то на него я свой взгляд бросать не буду. Ну, конечно, Шанидев смотрит на всех, но не так пристально, если мы выказываем свое почтение Хануману. И в этом же смысле Хануман очень связан с принципом аскезы, да, потому что Хануман один из величайших брахмачарьев этого мира, как раз Сатурн, он дисциплинирует, да, он дает эту аскезу, дает эти возможности, чтобы соблюдать целибат, чтобы быть погруженным в глубокую медитацию. Это люди боятся действия Сатурна, думают, что он только проблемы приносит. Но на самом деле Сатурн также дает вот эту возможность быть наедине, да, погружаться в себя, погружаться в размышления, находить какую-то глубину, заземляться, то, что иначе недоступно. Вот, и как раз поклонение Хануману также помогает нам принять себя, что ли, да, быть наедине с собой, углубляться, не бояться этих периодов, да, видеть за трудностями возможности. Ладно, думаю, вы продолжите. Да, и там еще был очень интересный момент, что когда Шанидев все-таки пришел к Хануману и говорит, ну все, я теперь пришел, но как бы вот теперь тебе пора, расплаты твои наступили. Хануман сказал, ну подожди, я сейчас занят, я сейчас строю мост на Ланку, мне некогда вообще. Ну вот если ты как бы очень сильно хочешь, то ты можешь у меня на голову как бы присесть и там как бы находиться, все хорошо у тебя будет. И он, соответственно, Шани присел, а и Хануман начал на голову ставить глыбы. Глыбы, Окей. огромные глыбы. И Шанидев, ну, потерпел. 7,5 минут вытерпел и говорит, все, хорошо, спасибо, я ухожу. Вот эти вот 7,5 лет, они как бы превратятся, вот для твоих преданных, они превратятся вот в эти 7,5 минут. Okay. Да, поэтому вот ту мантру, которую мы сегодня будем повторять, это будет главное наше подношение, 108 подношений. Оно, вот этот вот период садхисати, оно превращает в 7,5 минут. Но для этого важно стать, не просто повторить мантру механически, нужно стать вот по-настоящему преданным Ханумана. Вот. Поэтому тут как бы работа определенная еще предстоит. Но так или иначе, когда мы на него медитируем, то есть мы не просто повторяем, ну то есть вот это вот физикалистское мировоззрение, которое оно нам говорит, что ну, деятельность совершается внешне. Вот если я внешнюю деятельность совершил, значит как бы все в порядке. Но ведическая концепция, она говорит о другом. Сознание первичное, и именно оно творит материю. То есть мы как бы, если мы сознание свое погрузили правильным образом, понимая, кто такой Хануман, где мы находимся, что мы делаем, для чего мы это делаем, то тогда начинает вся вот это вот, все то, что нас окружает, вот эта материальная составляющая, она начинает преобразовываться. Поэтому мы будем начинать. И также сегодня день ухода Мадхвачарьи, это важный основоположник
одно из 4 вайшнавских сампрадай, Мадава сампрадай. И он тоже связан с Хануманом через Ваю. Он тоже воплощение Ваю, как и Хануман. В Ханумане присутствует энергия Шивы, энергия Ваю и энергия Солнца. Окей, сегодня Марс, сегодня вторник, день Марса, тоже очень благоприятно. То есть у кого Марс в каком-то неправильном положении, то также может это гармонизируется. Мы выбирали немножко, у нас не совсем какое сегодня расположение, потому что чтобы была возможность, когда откроют божеств, тоже соприкоснуться. Так, мы будем надеяться, что это не обезьяны. Была возможность соприкоснуться с божествами Ситарам, Лакшман, Хануман. Они откроются в 4, то есть здесь по местному времени, то есть где-то это примерно будет через час. Итак, мы будем начинать. Я буду давать еще небольшие настройки в процессе яги также. Пожалуйста, будьте внимательны. Итак, мы начинаем. Да, вот еще важный момент, что хотел сказать, что на самом деле, люди, воспитанные в западной парадигме, считают, более плюс-минус так вот имперсонально, что все само по себе происходит. Да, трава растет сама по себе, огонь горит сам по себе, вода течет сама по себе. Но на самом деле этот мир, он максимально персонифицирован, за каждой энергией стоит определенная личность. Да? Вот все, что мы видим, все, что нас окружает, имеет личностную природу. Может быть, не 100%, как она сейчас есть, через энергию, но мы можем соприкоснуться с этой личностью. И вот первое действие, которое происходит в яге, это то, что нужно попросить удалиться Агни, который участвует в кремации. Он не участвует в самой яге. Ом кравьядам агним прахиноми дурам ямараджам гачхатори праваха. Вот эту? Ом бурбвар сваром. Хари Ом. Сахана вавату. Сахана бхунакту. Таха вирьям карававахай. Тежасвинавадитамасту ма видвишавахай. Om Shanti Shanti Shanti. Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Vananto Ma Deva Janaha, Vananto Manasariyaha, Vananto Vishwa Bhutani, Jata Veda Punihima. Om Asya Karmana Punyaham Bhavanto Bhruvanto. Om Punyaham, Om Punyaham, Om Punyaham. Om Udgate Vashakune Samagayasi Brahmaputraiva Savaneshu Shamsasi Vrishe Vavajishu Shumatira Pitya
Sarvadana Shakune Bhadramavada Vishwadana Shakune Punyamavada Om Asya Karmana Swasti Bhavanto Bhravantu Ayushmate Swasti Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti. Om Swasti na Indra Vridhashava Swasti na Pusha Vishwaveda Swasti na Stakshyo Arishtanemi Swasti no Brihaspati Dadatu Om Asya Karmana Riddhim Bhavanto Bhravantu Om Ridhyatam, Om Ridhyatam, Om Ridhyatam Om Ridhyamastomam Shanuyama Vajramano Mantram Saraheho Payatam Yashona Pakvam Marugoshvantara Bhuram Sho Ashrina Kamam Apraha Om Swasti no Govinda, Swasti no Achyutananda, Swasti no Vasudeva Vishnu Dadatum, Swasti no Narayana Narovai, Swasti no Padmanabha Purushottama Dadatum, Swasti no Vishvakseno Vishveshvaraha, Swasti no Rishikesho Haribdadatum, Swasti no Vainati yo Hari, Swasti no Anjana Suto Hanur Bhagavato Dadatu, Swasti Swasti Sumangalai Kesha, Shri Krishna Satchidananda Gana Sarveshwareshwara Dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Итак, сейчас будет важная составляющая яги, санкалпа. Это здесь произносится намерение, с каким я пришел на эту ягью, что я хочу от этой яги получить. И в йоге санкалпа это очень, трудно переоценить значение санкалпы, потому что она помогает ум сосредоточить на определенной цели. То есть когда ум рассосредоточен, когда его тянет в разные стороны, разное какое-то количество желаний, то, соответственно, ничего не получается. Но когда ум четко сосредоточен, то там происходят чудеса. И йога она помогает вот этот вот ум собрать в одно, чтобы направить его в одну цель. И вот, может быть, вы видели, или, может быть, участвовали, что вот в ягьях обычно красную нить повязывают. И, иногда просто, повязали и повязали. И, хорошо, благоприятно, да. Но на самом деле у нее есть определенное практическое значение. Это древняя ведическая мнемотехника. Все новое – это хорошо забытое старое. Это напоминание о той санкалпе, о моем намерении, которое было на этой яге, и о моем обете. Потому что когда я даю определенную когда у меня есть определенное намерение, я сопровождается тем, что я хочу что-то для этого сделать. То есть я хочу показать, что мое намерение серьезно, и я беру на себя какой-то обет дополнительный. И то, что вы сделали пожертвование, это уже хорошо, потому что это перенаправление, развиваются те вещи, в которые мы вкладываем свое время и внимание. И деньги – это плод того, куда было вложено время и внимание. И поскольку уже вы перенаправили и время, и внимание вот в эту сторону, это уже хорошо, и это уже работает. Но если вы хотите получить еще больший эффект, то если вы сейчас возьмете вот в процессе этой санкалпы еще дополнительно какой-то обет, вот у вас есть намерение, вы его сформировали, и вот чтобы вот осуществилось мое намерение, я готов совершить вот такую аскезу. Это будет еще лучше, если вы сможете так сделать.
Это не обязательно должен быть какой-то, ну, прям какая-то суровая аскеза, что там нужно костьми лечь и там что-то сделать. Нет, это можно быть, повторить мантры дополнительно 5 минут в день. Или, может быть, провести пуджу, ну, предложить, да, там, кому Хануману, очень хорошо пуджу, да, предложить благовоние и цветочек, можно даже в условиях Крайнего Севера, это не проблема сейчас. Да, можно взять обед на неделю, можно на 2 недели, можно на месяц. Это уже, ну, как вы чувствуете по вашему настроению. И тогда вот это будет максимальный эффект от яги. Это будет максимальный эффект. И сейчас мы произнесем санкалпу, здесь описывается то, где проходит эта ягья, когда проходит, кто в ней участвует. И это идет на такой на несгораемый счет, вселенский счет, благочестия. Вот для этих людей была совершена ягья. То есть это такая очень, очень обширная. То есть в общем, серьезная задача. Итак, я сейчас зачитаю имена тех, кто сегодня у нас на яге присутствует онлайн или будет смотреть ее в записи, что тоже очень благоприятно. Елена Найман, Эфрат Плоткин, Андрей Найман, Виолетта Леви, Шай Найман, Семен Плоткин, Самарцева Анастасия Алтея, Глезденева Анастасия Пиконе, Пиконе Стефана, Асауленко Марина, Осипова Дарья, Зеленина Валентина, Анастасия Зимарди, Нургалиева Айгуль, Егоров Георгий, Егоров Сергей, Елена Штоль, Мулянова Елена, Ольга Носикова, Даниил Хан, Камышников Евгений, Ярослав Гриневич, Федосеева Марина, Железцова Елена, Вриндаван, Экешвари Радхика. Окей. Сейчас мы повторим еще санкалпу, потом будем останавливать огонь, проводить ему поклонение. Это еще минут 10, и потом я буду давать еще одну настройку. Давайте я прочитаю. Да. Om Govinda 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 Om Tat Sat Adya Brahmano Dvitiya Paradhe Shishvitvaraha Kalpe Vaivasvatakya Manvantare Ashtavimshati Kaliyugasya Prathama Sandhyayam Brahmano Vimshato Vartamanayam Navatrimshatyuttara Panchashata Gaurabde Uttarayane Vasanta Ritau Madhava Mase Gaura Pakshe Makara Rashi Site Bhaskare Navami Tithau Mangala Varanvitayam Kritika Nakshatra Samyutayam भूमंडले जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतकांदे मेधिपुतस्य सुमिरो दक्षिणे लवनार्णवस्योत्तरे कोणे गंगायाः पूर्वभागे श्रीमयपूरधाम्ने श्रीविग्रह ब्रह्मण वैष्णववाणी सन्निधौ श्रीहनुमते प्रीत्यार्हम् अस्मिन् शुभदिवसे श्रीहनुमान होमं वयं करिष्यामहे तद्विष्णो परमं परागं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जग्विवागं समिन्दते विष्णो यत्परमं पदम् शान्ति शान्ति शान्तिः Om Vaishnavanaग्नेहा गच्छ अग्ने त्वं वैष्णवनामासि श्रीविष्णुस्ते जयेवायम् ॐ कृष्णानन्दमुकुन्द माधव हरे गोविन्द वंशीमुख श्रीगोपीजनवल्लभ व्रजसुहृद्भक्त प्रियज्योच्युता भक्त प्रेम वश क्रिया फल रसानंदायक जीनातिरित
Radha Kanta Duranta Samsmriti Hariryakya Jive Sada Om Radvishno Paramam Paragam Sara Pashyanti Suraya Jiveva Chakshuradatam Tadvipraso Vipanyavo Jagrivagam Sasamindate Vishnu Yat Paramam Padam Om Krishna Vai Satchitananda Ganaha Krishna Adi Purusha Krishna Purushotamaha Krishna Okamari Mulam Krishna Sahasarvai Karyaha Krishna Kasham Gridari Shamuka Prabhu Pujya Krishna Naristasmina Jandanta Bhaye Ya Mangalam Talabate Kriti Om Agnim Dutam Purodade Avyavaham Upabruve Devagam Saraya Deha Ihaiva Yamitaro Jatavira Devibhyo Avyam Vahatu Prajanan Om Idam Vishnu Vichakrame Trirani Dade Padam Samudramasya Pagam Sure Om Idam Bhume Vajamahe Idam Bhadram Sumangalam Parasapatnan Bhadasvam Anyesham Vindate Vasum Om Eko Deva Pradishanu Sarva Purva Jata Saugarbhe Antah Saeva Jata Sajanishyamana Pratyanjanasthishtati Sarvaro Mukha Om Imam Stomam Arhate Jata Veda Seratam Ivasam Mahema Manishaya Bhadraina Pramachirasya Sanjyagne Sakye Marishama Vayam Tava Om Bhara Midmam Krinava Mahavimshete Chitayanta Parvana Vayam Jivata Viprataram Sarayati Yogne Sakye Marishama Vayam Tava Om Shake Matva Samidam Sarayari Astve Deva Haviradantyahutam Tvamadityanavattan Yuhutmatyagne Sakye Marishama Vayam Tava. Это свастика не ведана. Om Itam Mahaprasaranai Vidyari Om Purvasyam Shri Naradaya Swaha Om Agneyam Shri Kapila Devaya Swaha Om Yam Yeshriyama Bhagavataya Swaha Om Nairityam Shri Bhishma Devaya Swaha Om Pratityam Shri Shukadevaya Swaha Om Vayavyam Shri Janakaya Swaha Om Udishyam Shri Sadashivaya Swaha Om Aishanyam Shri Prahladaya Swaha Om Urdhvam Shri Brahmane Swaha Om Adha Shri Balirajaya Swaha. Это видишь, ты кажешь, Гахама? Atажен Самскара. Om Pavitре So Vaishnavyo Om Vishnor Manasa Putesa Om Devo Vatsavita Punadvachidrena Pavitrena Vaso Suryasya Rashmi Viswaha Om Gritavadi Bhuvananam Abhishyovi Prithvim Madhurye Supeshasam Vyava Prithvi Varunasya Dharmana Vishkabhite Ajari Bhuri Ekasa Om Grita Grita Pavana Pivatavasam Vasa Pavana Pivatantariksham Vyavirasi Swaha Om Disha Pradisha Disho Vidisha Udisho Digbhya Swaha
Om Tejosi Shukramasya Mritamasi Priyam Devanam Anadrishtam Devayajanamasi. Om Anantanumanyasva Om Achyutanumanyasva Om Saraswatenumanyasva Om Prabho Niruddha Prasuvayagyam Prasuvayagyapajim Vagaya Vata Sarva Bhutastaketa Puketam Napunatu Vagisha Vacham Nasvadatu. Это Вирупакша Джапа. Om Bhurbuvat Swaram Mantam Virupaksham Tvam Atmana Prapadye Bhagavata Virupaksha Siddhantanji Tasya Te Shaya Parne Grihamantarikshe Vimitam Hiranmayam Taddevanam Hridayani Ayasmaye Kumbenta Sannihitani Tani Balabricha Balasaccha Prato Pramanya Nimishataha Tat Satyam Yatte Dvarasha Putra Te Dva Samvatsare Kama Prena Yagyena Yajayitva Punar Brahmacharyam Upayani Tvam Deveshu Brahmanosi Aham Manusyeshu Brahmano Vai Brahmanam Upadavadi Upatvadhavami Japantam Mama Pratijapihi Juvantam Mama Pratihauti Kurvantam Mama Pratikashi Tvam Prapadye Tvaya Prasuta Idam Karma Karishyami Tanme Radyatam Tanme Samridyatam Tanme Upapadyatam Samudrama Vishwavyacha Brahmanujanatu Tudoma Vishwavira Brahmana Putro Nujanatu Shvatroma Pracheta Maitra Varuno Nujanatu Tasmai Virupakshaya Dantanjaye Samudraya Vishwavyatase Tudaya Vishwavirase Shvatraya Prachetase Sahasrakshaya Brahmana Putraya Paramabhagavatottamaya Namaha Om Tapascha Tejascha Shradhacha Hrishcha Satyam Cha Krodhascha Tyagascha Dridishcha Dharmascha Sattvam Cha Vakcha Manascha Atma Cha Brahma Cha Tani Prapadye Tani Mamavanto Om Shanti 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 Om Bursvahaya Vishnave Namah Om Bhuvasvahayam Achidayam Namah Om Swasvahayam Narayanayam Namah Om Bhurvuvasvahayam Antayam Namah. Итак, сейчас мы будем повторять Пуруша Сукту, поклоняться Господу Рамачандре, который очень дорог Хануману, он его слуга. Здесь вот, когда мы будем обходить парикраму, я покажу, есть история, когда Хануман, он так открыл свое сердце, разорвал свою грудь, и там были в сердце Сита и Рама. Знаменитая история. Сейчас вы можете медитировать на то, как на очищение. Мы будем кидать за вас зерно в огонь. Вы можете медитировать, что вы его также кидаете. Мудра такая, правая рука, большой, средний и безымянный палец. На каждый раз, когда я лью ги в огонь, вы также бросаете. Медитируйте на то, как вы бросаете зерно в эту яги, в эту кунду. Как эта мудра, она очищающая. То есть можно медитировать на очищение от всех грехов. Ну и, соответственно, на помощь Ханумана. Угу. Если какие-то будут вопросы, вы можете писать в чат. Ну, по ходу я буду иногда
прерываться, смотреть, если вам что-то будет непонятно или что-то вы хотите уточнить. Мула мантра Арамая. Арамая. Хари Ом. Sahasrashirša Purusha Sahasraksha Sahasrapat Sabhumim Vishvato Vritva Atyadishta Dashangulam Swaha Idam Ramaya Idam Namama Om Purushaye Daggam Sarvam Yad Bhuray Yaccha Bhavyam Utamritatvasyeşana Yarannena Tirohati Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Etavanasya Mahima Atojaya Gascha Purusha Padosya Vishvabhutani Tripadasya Amritam Divi Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Tripadurdva Udai Purusha Padosyeha Bhavat Punaha Tato Vishwan Vyakramate Sashana Nashane Abhi Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Tasmad Virada Jayata Virajo Adipurusha Sajato Atyarichata Paschad Bhumimato Pura Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Yat Purushena Havisha Deva Yagyamatanvata Vasanto Asya Sirajam Grishma Ima Sharadhavi Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Saptasya Sanparidaya Trisapta Samidah Krita Deva Yad Yagyantan Vana Abadnan Purusham Pashum Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Tayyagyam Barishi Prokshanne Purusham Jatam Agratah Tena Deva Ayajanta Sadhyarishayaschaye Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Tasma Yagyat Sarvahutah Sambritam Prishadajam Pashugasta Purusham Vyadadu Kadida Vyakalpayan Mukam Kimasya Kaubahu Kaburu Paravuchede Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Brahmanosya Mukamasite Bahura Janya Krita Uru Tadasya Yadvaishya Padvyagam Shudro Ajayata Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Chandrama Manaso Jada Chaksho Suryo Ajayata Mukalindrashchagnischa Pranadvayurajayata Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Nabhya Sidantariksham Shishnodhyau Samavartata Padvyam Bhumirisha Shrotrat Tada Lokagama Kalpayan Svaha Idam Ramaya Idam Namama Om Vedahametam Purusham Mahandam Adityavarnam Tamasastu Pare Sarvani Rupani Vichitya Dhira
नामानि कृत्वा विवरणयदास्ते स्वाहायं रामायणं नमः ॐ धाता पुरस्ताद् यमुदाजार चक्रः प्रविद्वान् प्रजशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृतैः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते स्वाहायं रामायणं नमः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः स्वाहायं रामायणं नमः ॐ भूर्स्वाहायं विष्णवे नमः ॐ भुवः स्वाहायं शिवाय नमः ॐ स्वस्वाहायं नारायणाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहायं अनन्ताय नमः. Немножко связь прервалась, да? Так, запись у нас идет. Идет, хорошо. Итак, сейчас будет Шри Сукта. Та же самая мудра. Большой, средний, безымянный палец. Продолжаем бросать зерно. Медитируем на... Ну, сейчас будем поклоняться Сита Деви, да, то есть Сита Рам, Лакшман Хануман. Сита и Рамачандра – это вечные спутники, Верховный и его спутница. Окей. Хари Ом Hiranyavarnam Harinim Suvarnarajataśrajam Chandram Hiranmayim Lakshmim Jataviramavaha Svahayam Sitayam Namama Om Tamavaha Jataviro Lakshmi Manapagaminim Yasyam Hiranyam Vindeyam Gamashvam Purushanam Svaha Vedam Sitayam Namama Om Ashvapurvam Rathamadhyam Astinara Prabodhinim Shiyam Devim Upavaya Shrirma Devi Jushatam Svaha Vedam Sitayam Namama Om Kam Sosmitam Hiranya Prakaram Ardram Jvalantim Tritam Tarpayantim Padme Sitam Padmavarnam Tvamiho Pavayeshiyam Svahayam Sitayam Namama Om Chandra Prabhasaya Sadvalantim Shiyam Loke Devajushtam Udaram Tam Padminimim Sharanamam Prapadye Lakshmir Menashyatam Dvamine Svahayam Sitayam Namama Om Adityavarne Tapasodijato Vanaspadistava Vrikshota Bilvaha Tasya Palani Tapasanu Dantu Mayantarayascha Bhaya Lakshmi Svaha Vedam Sitayam Namama Om Paitumam Devasaka Kirtishcha Manina Saha
Pradurбhutosmi rashtrasmin Kritim riddhim dadatu me Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Kshutipasamalam Jesam Lakshmi Nashayamyam Abhudimatam Riddhim Chatarvani Nudame Grihate Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Gandhadvaram Duradarsham Nityapushtam Kareshinim Ishvarigam Sarvabhutanam Tamihopavayeshiyam Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Manasah Kamamakutim Vachah Satyamashimah Pashunagam Rupamannasya Shri Shrayatayasha Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Kardamena Prajabhuta Mai Sambhava Kardama Shriyam Vasayame Kule Mataram Padma Marinim Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Apaksijantu Snigdani Chiklita Vasame Grihe Nisha Devi Mataragam Shriyam Vasayame Kule Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Ardram Pushkarinim Pushtim Pingavam Padma Marinim Chandram Hiranmayim Lakshmim Jataveda Mahavaha Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Ardram Yakarinim Yashtim Suvarnam Hema Malinim Suryam Hiranmayim Lakshmim Jadaveda Mahavaha Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Tamavaha Jadaveda Lakshmi Manapagami Yasyam Hiranyam Prabodam Gavo Rasyoshvanne Vindeyam Purashanaham Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Mahadevyai cha vidmahe Vishnu Patnyai cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodayat Om Mahadevyai cha vidmahe Vishnu Patnyai cha dhimahi Tanno Lakshmi prachodayat Svahayam Sitayai Ram Namamam Om Bhursvahayam Vishnave Ram Namamam Om Bhuvasvahayam Achyutayam Namamam Om Swasvahayam Narayanayam Namamam Om Bhuvasvahayam Anantayam Namamam Итак, сейчас будет мантра. Я прислал. Мгм. Сейчас я расскажу ее перевод, о ее значении, несколько слов, чтобы настроиться. Асадья садака свамин, асадья таваким вада, рамадхута крипосиндхо, маткарьям садаям прабо. Перевод мантры такой. Асадья садака свамин, от тот, для кого нет ничего невозможного. То есть асад это невозможное, а садака это тот, кто достигает своей цели. То есть садака. О повелитель, который преодолевает все самые невероятные препятствия. Асадья таваким вада. Что для тебя невозможного? Скажи мне, назови хотя бы одну вещь, которая невозможна для тебя. Рама Dhuta Крипа Синдор. О, ты посланец Рамы, который вырвал его внутреннюю энергию из плена Раваны. О, океан милости. Маткарьям Садаям Прабо.
«О господин, помоги мне также достичь успеха в моем деле». Да, и то есть эта молитва, она знаменитая. Но все молитвы плюс-минус, они строятся а, по одному сценарию. То есть нужно сначала поприветствовать человека, прославить, поблагодарить и только потом приступать к просьбе. То есть определенный этикет существует, что мы не просто так вот приходим и ну, дай мне, ну вот дай. Да, мы определенное, то есть а, тем более великой личности нужно сначала вступить в определенные отношения. И это неправда, что мир, он состоит из атомов. В какой-то степени он состоит из атомов, потому что в Бхагавата-пуране описывается тоже, что атомы, да, они есть. Но мир, он имеет совершенно другую природу, он имеет личностную природу. И эта природа – это сознание. И вот есть сверхсознание и есть наше сознание. И вот если у нас получится соединить вот эти вот две вещи, соединить свое сознание со сверхсознанием, тогда наша жизнь, она достигнет успеха. И мантры, они нам помогают это сделать. Поэтому сейчас, когда вы будете повторять мантры, можно медитировать не просто можно, а нужно медитировать на Ханумана, как посланца Рамы. Сейчас вот еще несколько слов хотел сказать, что сейчас так очень популярна сказкотерапия, мифа какая-нибудь, мифы, там что-то читают, вот люди, да, там читают. А есть люди, кто читает катху, да, катха-терапия еще есть. И вот катха – это более правильное слово, потому что сказки и мифы, они никак не очищают. Потому что у человека остается вот это вот, это что-то такое вот выдуманное, но благоприятное. Но когда это вот происходит катха, когда мы связываемся вот непосредственно через звук с этой личностью, у нас возникает с ней контакт, это можно прям вот почувствовать, прям непосредственно. И человек, который, несмотря на то, что вы находитесь где-то за 1000 километров от этого места, вы можете получить полное и максимальное благо и получить даже то же самое состояние, как будто вы находились бы здесь и бросали бы зерно в огонь. То есть для сознания вообще нет никаких препятствий. Препятствия есть только у тела. И если мы находимся на телесной платформе, если мы думаем, что вот если меня вот там где-то нету, то какие-нибудь волшебные браманы что-то для меня сделают. В какой-то степени это так работает, да, что-то в этом есть, но больше всего влияет то сознание, с которым вы совершаете какую-то деятельность. И если вы понимаете, что препятствий нет, хотя бы теоретически это принимаете и готовы попробовать получить вот этот вот опыт, войти вот в этот опыт соединения, то у вас есть все шансы, и вот именно мы этот момент прочувствовать. То есть западная цивилизация, она вообще как бы очень отвергает вот это вот интуицию, чувствование, да, то есть вот как есть правое и левое полушарие, да. То есть работает только то, что рационально, только то, что я могу увидеть, только то, что я могу почувствовать, пощупать. Но нет, это не так. Самое главное это то, какие мои ощущения от этого процесса. Вот это важно, вот это по-настоящему важно. Результат деятельности зависит не от самой деятельности, а именно в том сознании, в котором она совершается. Поэтому вот настройки на яге и внимание в яге – это максимально важная вещь, максимально важная составляющая. Если вы будете где-то в других местах в яге участвовать, это важно сосредоточиться. Никто за вас какой-то ритуал не проведет, и вот он станет каким-то волшебным. Да? То есть это называется мертвый ритуал, он не работает. Нужно понимать, зачем я это делаю, что я делаю, для кого я это делаю и что я хочу от этого получить. То есть всесторонне нужно понимать, что происходит. И когда говорят о ритуале, больше имеется в виду, что это вот именно мертвый ритуал, что просто кто-то за меня что-то делает. А я буду продолжать ничего, так, у меня как бы все хорошо, и
ну, может быть, и не все хорошо, но я вот, мои усилия не важны. Нет, нет, ваши усилия максимально важны. И огонь, и как огонь горит все время вверх, да, огонь помогает трансформировать наше сознание. То есть он помогает вот получить вот эту самскару и закрепить ее. Но наши усилия, ваши усилия, они очень важны, очень важны. То есть вот этот огонь, он очень помогает, но также нужно совершать индивидуальные усилия. Это максимально важно и нужно. Итак, еще раз я повторю перевод этой мантры. «О тот, для кого нет ничего невозможного, о повелитель, который преодолевает все самые невероятные препятствия. Скажи мне, назови хотя бы одну вещь, которая невозможна для тебя. О ты посланец Рамы, который вырвал его внутреннюю энергию из плена Раваны. О океан милости. О господин, помоги мне также достичь успеха в моем деле». Так. Ханмате. Окей. У нас есть счетчик? Мантра. Нет? О, Я могу на джапе на считать. джапе, да. Ну. Так, сейчас мы будем делать 108 подношений. Все так же, правой рукой. Медитируем на очищение. Так, надо там добавить топливо. Итак. Ом асадья садака свами насадья таваким вада рамадута крипо синдхо маткарьям садаям прабо сваха рам ханумате рам намама. Ом асадья садака свами насадья таваким вада рамадута крипо синдхо маткарьям садаям прабо сваха рам ханумате рам намама. Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Pravo Swaha Ram Hanumate Ram Namama. Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Pravo Swaha Ram Hanumate Ram Namama. Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swaha Ram Hanumate Ram Namama. Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swaha Ram Hanumate Ram Namama. Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swaha Ram Hanumate Ram Namama. Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swaha Ram Hanumate Ram Namama. Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swaha Ram Hanumate Ram Namama. Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swaha Ram Hanumate Ram Namama. Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho
स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद रमादुत कृपा सिन्धो मत्कर्यं सदयं प्रभो स्वाहायनमनुमतेरं न मम ओम सज्ज सदक स्वामी न सज्ज तव किं पद
रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्यं सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहायं हनुमते राम नमः ओम सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रामदूता कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो
स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम ॐ सद्य सदक स्वामी न सद्य तव किं वद रमादूत कृपा सिन्धो मत्कार्यं सदयं प्रभो स्वाहाय मनुमतीरं न मम
Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Asadya Sadaka Swami Nasadya Tava Kim Vada Ramaduta Kripa Sindho Matkaryam Sadayam Prabho Swahayam Anumaderam Namama Om Bhursvayam Vishnaveram Namama Om Bhuvasvayam Achyutayam Namama Om Swasvayam Narayanayaram Namama
Om Bhurбhuvः Сваха, Раманантая Рам Намама. Мы сделали главные подношения, 108 подношений. Яги. Сейчас мы будем завершать. Скоро будет как раз даршан божеств. Можно будет его получить. Мы его получим. Надеюсь, что все произойдет. Итак, я буду сейчас призывать другой огонь, проводить ему поклонение. И также мы попросим прощения за вольные или невольные какие-то оскорбления, которые мы совершили в процессе этой яги. И также нужно будет выразить почтение ачарьям прошлого, святым личностям, которые дали нам этот процесс очищения, этот процесс духовной жизни, потому что человек, ну вот кажется, особенно в западном мире, что человек, он сам выбирает свой духовный путь. Ну, это вот вдруг мне захотелось, и я его, соответственно, выбрал. Но это не совсем так. Можно даже сказать, что это совсем не так, потому что человек, вот этот вот скафандр, который надет на душу, он имеет очень низкую пропускную способность. И мало того, что он низкую пропускную способность имеет, ну, то есть чувств, он ограничен просто чувствами материальными. То есть он не может воспринимать то, что находится за пределами чувств. И он видит только то, что находится в пределах вот досягаемости этого тела. Да? И, соответственно, как он может что-то понять другое. Да? Поэтому с этой точки зрения человеку важно находить то общение с людьми, которые могут ему показать этот путь. И даже несмотря на то, что человеку кажется, что вот я и сам выбираю путь, наверняка где-то на своем пути он столкнулся. Вот у нас как раз даршан. Ситарам Лакшман Хануман Ки. Джай. Несмотря на то, что человеку кажется, что он сам, но в любом случае это какое-то общение было с какими-то личностями, которые уже приложили определенные усилия в этом направлении. Да? Показать, что не все ограничено твоим чувственным восприятием, твоим телом. Поэтому важно вот эта вот мантра Ом Тад Вишнах Парамам Падагам, она переводится так, как вот обычные солнечные лучи, доступные видению. Также и знающие браманы видят обитель Верховного Господа, то есть вот эту вот духовную обитель. И поскольку они вот так вот ее запросто видят, то они также могут раскрыть ее нам. И раскрывается она именно через уши, она раскрывается не через глаза, потому что если я вижу что-то неподготовленными глазами, вот кто-то неподготовленными глазами придет в этот храм, и он увидит просто куколки какие-то, статуэтки. Ну просто куколки какие-то, идолы, или что это. А тот, кто придет с подготовленными глазами, и эти глаза были подготовлены процессом слушания, размышления, то он может увидеть в правильном свете все. Поэтому вот эти кошенные глаза, они немногого стоят. Важно научиться правильно слушать, и правильно слушать из правильного источника. Вот, поэтому мы обязательно выражаем на каждой яге почтение этим личностям. И все то же самое продолжаете, когда я йоги, вы продолжаете кидать зерно, медитировать на то, как вы кидаете зерно в огонь. Окей, продолжаем. Санкалпа? Да. Ташитяна Хома. Ом Говинда, Говинда, Говинда. Ом Татсат Адя Мадава Масе Гаура Пакче Навамититхау. Ханумана Хом Кармани. Яткин Читвайгунам Джатам.
तदोष प्रसमानाय श्री कृष्ण स्मरण पूर्वकम सत्ययन होमं वयं करिष्यामहे। ॐ विरुनामग्नेः गच्छ अग्ने त्वां विरुनामासि श्रीविष्णुसे जय वायाम्। ॐ कृष्णो वै सच्चिदानन्दगणः कृष्ण आदिपुरुषः कृष्ण पुरुषोत्तमः कृष्णः ओकमादिमूलम् कृष्ण सह सर्वैकार्यः कृष्ण काशं कृदारीशमुख प्रभु पूज्यः कृष्णो नारिस्तस्मिन् जानन्ता बाह्ये या मङ्गलं तल्लभते कृति। ॐ तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततां तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रिभागं समिन्दते विष्णुर्यत् परमं पदम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भूर्स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ भुवस्वाहायं अच्युतायेरं नमः। ॐ स्वस्वाहायं नारायणायेरं नमः। ॐ भूर्भुवस्वस्वाहायं अनन्तायेरं नमः। आता प्रयश्चित हो मग. ॐ पाहिनोच्युतेन से स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ पाहिनो विश्ववेरसे स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ यज्ञं पाहि हरे विभो स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ सर्वं पाहि श्रियपते स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ पाहिनो नन्द एकाया पायुता द्वितीयया पायुर्जं तृतीयया पाहि गिर्भिश्च तस्रिभिः विष्णु स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ पुनरुर्जा निवर्तस्व पुनर्विष्णु ईशायुष पुनर्नः पाह्यहंसः स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ सहरया निवर्तस्व विष्णु पिबस्वधाराय विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ अज्ञातै यदनाज्ञातै यज्ञस्य क्रियते मितो विष्णो ददस्य कल्पाय त्वग्गं नीवेथा यथा तथं स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ प्रजापते विष्णो न त्वदेतन्यो विश्वा जातानि परितापा भूव यत्कामस्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयज्ञस्याम बदयोरयीणाम् स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ भूर्स्वाहायं विष्णवेरं नमः। ॐ भुवस्वाहायं अच्युतायेनं नमः। ॐ स्वस्वाहायं नारायणायनं नमः। ॐ भूर्भुवस्वस्वाहायं अनन्तायनं नमः। Так, сейчас мы прочитаем Вайшнава Гому. Окей. Ом ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वाहायं गुरवे नमः। ॐ श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां स्वाहायं रसच्छायायं नमः। ॐ वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदानन्दगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च स्वाहायं गुरुगौरङ्ग राधाकृष्ण सर्ववैष्णवतात्वेभ्याय नमः। ॐ नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने स्वाहायं संस्थापकाचार्याय नमः। ॐ नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्यादेशतारिणे स्वाहायं तपकचर्याय नमः ओम नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने स्वाहायं परम गुरवे नमः ओम शिवशभानवे देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः स्वाहायं परम गुरवे नमः ओम मधुरोज्ज्वल प्रेमाद्या श्री रूपानुगर भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते स्वाहायं परम गुरवे नमः ओम नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगवरुधप सिद्धांत ध्वंतहारिणे स्वाहायं परम गुरवे नमः ओम नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर संभोरे पदं भुजयते नमः स्वाहायं परम गुरवे नमः ओम नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते स्वाहायं महागुरवे नमः ओम गौरविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः स्वाहायं परमेश्वरी गुरवे नमः ओम वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहायं सर्ववैष्णवेभ्याय नमः ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः स्वाहायं गौराय नमः ओम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकं स्वाहायं पंचतत्वाय नमः ओम हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते स्वाहायं कृष्णाय नमः ओम जयतं सुरतोपं गौर्मामन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदं भोजौदानमादनमोहनौ स्वाहायं सम्बन्धदिदेव मदनमोहनाय नमः ओम दिव्य दुरिंदारण्य कल्पद्रुमदा श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शिव गोविंद देवौ पृष्ठालिभिः स्मरामि स्वाहायं विदेव गोविंदाय नमः ओम श्रीमन् रथरतारं विभं शिवा ततः स्थितः कर्षन् वेणुस्वनर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु नः स्वाहायं प्रयोजनदिदेव गोपीनाथाय नमः ओम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय स्वाहायं राधिकायै नमः ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद स्वाहायं पंचतत्वाय नमः ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे स्वाहा 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 राधा कृष्ण भ्याम नमः ओम स्वाहायं विष्णवे नमः ओम स्वाहायं अच्युताय नमः ओम स्वाहायं नारायणाय नमः ओम स्वाहायं अनंताय नमः अग्नि परीक्षण अग्नि परीक्षण प्रभो निरुद्ध प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपातिं भगाय पाता सर्वभूत सकेत पुक्केतं न पुनातो वागीशो वाचं न स्वदातो
Om Anantan Vamam Staha, Om Achyutan Vamam Staha, Om Sarasватен Vamam Staha. Сейчас будет Пурна Ахути, завершающее подношение. Как раз у нас божества закрылись опять. Все впереди. Но так или иначе, да. Даршан был получен. Сейчас, если кто-то сидит, то хорошо бы встать, если есть такая возможность. Когда в ведической культуре какая-то уважаемая личность удаляется, сейчас считается, что Верховный Господь он удаляется, то принято вставать. Сейчас еще раз можно сформировать свое намерение, с которым вы приходили на ягью, и попросить высшие силы о том, что если они были удовлетворены вашей аскезой, вашей медитацией, вашим памятованием, то, пожалуйста, пусть они исполнят ваши желания. Om Purna Homam Yashasle Vishnave Juhomi Yosmai Vishnave Juhoti Savaramasmai Dadati Vishnurvaram Vine Yashasabhami Loke Om Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Swayam Krishnaya Namah Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Bhurguvasva Kaya Nashchitra Abhuvaturi Sadavrita Saka Kaya Shrachishtaya Vrita Om Bhurguvasva Kastva Satyomadana Magam Vishwamatsanandasa Ridachida Ujevasu Om Bhurguvasva Abhishuna Sakina Amrita Daritrinam Shatam Bhavasyutaye Om Shanti 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 Om Dyaur Shanti Rantarikshagam Shanti Prithvi Shanti Apa Shanti Vayu Shanti Steja Shanti Utada Shanti Loka Shanti Brahmana Shanti Vaishnava Shanti Shanti Rastu Driti Rastu Om Shanti 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 Om Swastino Govinda Swastino Achyutananda Swastino Vasudevo Vishnurdadatu Swastino Narayano Narovai Swastino Padmanabha Purushottamo Dadatu Swastino Vishvakseno Vishveshvaraha Swastino Rishikesho Haridadatu Swastino Vainateyo Harihi Swastino Anjana Suto Hanur Bhagavato Dadatu Swastino Swasti Sumangalaikesho Mahan Shri Krishna Satchitananda Gana Sarveshwareshwara Dadatu Om Shanti Shanti Shanti. Итак, сейчас мы споем киртан и обойдем парикраму вокруг божеств. А что такое парикрама? Парикрама – это, человеческое тело, оно так устроено, что я всегда нахожусь в центре. И парикрама – это напоминание, что поставить в центр должен я не себя, а кого-то другого. Когда человек обходит с почтением вокруг какой-то уважаемой личности, это означает, что я его в центр ставлю, не себя, а именно его. Это такое выражение почтения. Потому что наше тело, оно так устроено. Мы все видим вокруг. Я в центре, а все остальное вокруг. Хотя бы чуть-чуть. Так, у нас Как раз Харинам. как раз Харинама, да, нам сейчас повезет. К нам идут гости. Но мы, я думаю, успеем. Это будет нелегко. Ангахинам, Крияхинам, Видихинам, Шаят Бхавет, Астутат Сарвамачидрам, Кришна Кашна Прасад. Hare Krishna Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Куда мы? Наверное, мимо нас прошла, да? О, Харинама сюда идет. Так, ну мы сейчас даршан быстро получим. Лунная яга удалась. Яга удалась. Сейчас мы получим даршан. Совершается Харинама, и это максимально благоприятно. На парикраму мы все-таки ходим.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Lakshmana Janaki, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Nita Tata Hari. Hare Ramachandra ki, Hare ji ki, Dr. Murari Gupta ji की इस पावन स्थल पर हम आए हैं जो मुरारी ठाकुर जी का घर है। तो मुरारी ठाकुर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेमी थे और महाप्रभु से इतना प्रेम करते कि महाप्रभु उनके साथ बहुत भी सारी बातें करते रहते थे और बीच बीच में उनसे ऐसा नोक झोंक भी करते थे। मुरारी